जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री राम। वर्तमान समय रे हनुमान चालीसा प्रायतः समस्त पाठ कराଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବହୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ବା କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ବହୁତ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ସମୟ। କାରଣ କଳିଯୁଗ ଯେହେତୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆମେମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ଆମେ କିଣି ଆଣନ୍ତି, କିଣି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପାଠ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କାହିଁକି ରଚନା କରାଗଲା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ କିଏ ରଚନା କଲେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ। ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ जो 100 पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात गोटे जगार यदि आप 108 बार अखंड भाव हनुमान चालीसा को पाठ करुँच विधि विधान पूर्वक, ताले कौन हुए ना मनुष्य जीवन संकट नाश हुए, दुश्चिंता नाश हुए, शत्रु माने पराजित होती, रोग व्याधि हरण हुए, दुख कष्टरू से प्राणी उद्धार पाती। तेणु हनुमान चालीसा 40टी आप चौपाई रही, प्रत्येकटी चौपाई मनुष्य अमृत तुल्य। जमती अमृत को पान कले मनुष्य अमृत लाभ करे, मनुष्य माने मरीगला पर भी तार जीवन अमर हो रही जाए, ठीक सेमती हनुमान चालीसा को पाठ कले बा रामायण बा राम कथा पाठ कले से मनुष्य मरी जाए सत, ता शरीरटा तो नष्ट हो जाए सत, किंतु से 4 जुगर अमर हो रही। जमी गोस्वामी तुलसीदास कथा कहतु ना, गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामचरित मानस रचयिता बा लेखिबा सत्ते जो हनुमान चालीसा टी रचना करिसेंती, गोस्वामी तुलसीदास केबे कौ समय से शरीर त्याग कर मर्तलोक चली जाती, किंतु तांकर नामटी बर्तमान जुगे जुगे स्वर्ण अक्षर लेखा रही। देखिए प्रत्येकटी हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जे नाथ हृदय मोहडेरा। ताले जो हनुमान चालीसा जो गोस्वामी तुलसीदास लिखिले, तांको शरीर सेना नष्ट हो गला, तांकर जो ज्ञान बा तांकर जो भक्ति बा तांकर जो निराकष्टा बा तांकर जो अमरत्व जुगे जुगे रही। तेणु राम तो निजे आसी भगवान रामचंद्र निजे शरीर मर्तलोक को आसी शरीर को त्याग करिसेंती। गोस्वामी तुलसीदास महापुरुष बा जन श्रेष्ठ साधु सन्त से हनुमान चालीसा को लेके शरीर को त्याग कर से पुणी फेरी जाइछंती वैकुंठ धाम को। तेणु प्रत्येक मनुष्य जेहेतु मर्तलोक को आसीछंती, समस्त को तो दिन ना दिन फेरी जावाक ही पड़ो। कारण ए मर्तलोक कहीं रही ना, कहीं रहिबे नहीं, किंतु जो आपण कर्मटी कर जो सत्कर्मटी आपण करिसेंती से सत्कर्मटी जुगे जुगे रही। तेणु हे मनुष्य, तेणु समय को नष्ट न करी, तुलसीदास कहते हे मनुष्य समय को नष्ट न करी खूब शीघ्र प्रभु को शरणागत हुओ, राम नाम रे लीन हो जाओ, राम नाम को सदा सर्वदा भजन कर, कीर्तन कर, राम नाम रे निजको विलीन कर दियो। जो राम नाम 4 जगह परम सुख प्रदान करती, परम शांति प्रदान करती, अमृत तुल्य शांति प्रदान करती, जो राम नाम को नहीं 4 जगह लोक अजर मर देखो संकट मोचन वायुपुत्र हनुमान कौन से राम नाम को नहीं प्रत्येक जगह से निजको अजय बोली दर्शाई बा अजय बोली से प्रमाणित करिसेंती। से राम नामर महिमा अत्यंत आवश्यक रही समाज प्रति। तो जो आम हनुमान चालीसा को पाठ करती ना, हनुमान चालीसा पाठ कला बेले जो हनुमान चालीसा बहुत किसी सूक्ष्म जिनस रही, आम्भे मैंने कौन करती ना से सूक्ष्म जिनस को ध्यान दियंती नहीं, केवल हनुमान चालीसा को पाठ करती। कारण हनुमान चालीसा अवश्य यहीटा भी सत्य जे हनुमान चालीसा को आप भक्ति सहकार पढ़ंतु बा भक्ति न पढ़ंतु, श्रद्धारे पढ़ंतु अबा श्रद्धारे न पढ़ंतु, आपण कौन प्रकार आप चाली चाली पढ़ंतु, बुली बुली पढ़ंतु, शुई शुई पढ़ंतु, आप कौन अवस्था किंतु हनुमान चालीसा यदि पाठ कर ना आज्ञा आपको प्रभु कृपा निश्चित मिले।
एथिरे दी जन को विशेष कर आपन को प्रभु को कृपा मिलता ना कौन प्रथम किए हेले प्रथमे ए दयार सागर ए करुणार निधान परम दयावंत भगवान रामचंद्र को विशेष कृपा हनुमान चालीसा जो मैंने पाठ कर पड़ी था। एतद व्यतीत हनुमान चालीसा रे मुख्य जो नायक अच्छा वायुपुत्र हनुमान बा संकट मोचन हनुमान तांकरी विशेष कृपा भक्त उपर पड़ी था। तेणु सूक्ष्म रूपरे एवं स्थूल रूपरे उभय रूपरे प्रभु भगवान रामचंद्र तथा तांकर परम सेवक वायुपुत्र हनुमान को विशेष कृपा पड़ी था। जय सीताराम। ताले कौन होची जो हनुमान चालीसा आप पाठ करती देखिए हनुमान चालीसा रे बहुत बार राम को नाम को नियाई। हनुमान चालीसा रे बहुत बार सान ठाकुर लक्ष्मण को नाम को नियाई। हनुमान चालीसा रे बहुत बार माँ सीता नाम को नियाई। तेज आम ताकू केवे गणना कर न जे केते बार भगवान रामचंद्र को नाम नियाई केते बार वायुपुत्र संकटमोचन श्री हनुमान को नाम को नियाई। एवं हनुमान चालीसा कौन मान वाल्मीकि रामायण कथा कहतु बा आपणकर श्रीरामचरित मानस कथा कहतु जहाँ भी कथा कहतु ना कहीं ना हनुमान चालीसाटी हूँ रामायण गोटे अंश मात्र। गोस्वामी तुलसीदास चिंता कले जनक पाखे तो बहुत समय नहीं 7 कांड को पाठ कर पुण्य अर्जन करवा तेणु से गोटे बहुत सुंदर कथाटी से कले कौन ना ये कथाटी भगवान रामचंद्र भी कहते जो 7टी आज्ञा कांड रही 7 कांड भितर सुंदर कांड है सर्वश्रेष्ठ। जदि आप निज जीवन को सुंदर रूपे गढ़िया चाहूँगी निजर परिवार को सुंदर रूपे गढ़िया चाहूँगी निजर भाग्य भविष्य को सुंदर रूपे गढ़िया चाहूँगी ताला आप सुंदर कांड को पाठ करतु ना सुंदर कांड एत सुंदर सुंदर कहले आज्ञा देखा सुंदर कथा मु कहूनी सुंदर माने हूँ गुण गारिमा पर मु कहूँ सुंदर कांड देखा एत सुंदर ताहार रहस्य एत आनंदमय एत सुखमय एत शांतप्रद एत सारस्वतमय एत अमृतमय जी सुंदर कांड को पाठ कर सी ही केवल जानीपर जे सुंदर कांडर महात्मा कौन। तेणु जो सुंदर कांड कथा कहतु बा रामायण हनुमान चालीसा कथा कहतु दीटी जाक छोट अति सहजरे ताकू पठन करहब बा पारायण करहब। तेणु सुंदर कांडर भी आहरी अल्प समय भितर आपन चाहिए हनुमान चालीसा को पाठ करें। तेणु हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसी ये जगत को आनिले जे हनुमान चालीसा को समस्ते पाठ करि पारिबे ज्ञानी अज्ञानी शिक्षित मूर्ख लोक हूँ बा किसी न जानी था पूजा विषय बा जानी था पूजा विषय आपन विप्र ठार आरंभ कर शूद्र पर्यंत 4 वर्ण लोक हनुमान चालीसा को पाठ करें। जय सीताराम। कारण यहाँ अति सुंदर कराला अति सहज करागला अति छोट करागला जो कि आप हनुमान चालीसा को पाठ करें। ये हूँ गोस्वामी तुलसी यार मुख्य लक्ष्य था। आउ गोटे मुख्य उद्देश्य था गोस्वामी तुलसी कौन ना सेटा थिला कौन ना सेटा हूँ या जे कहीं भी जड़े लोक कहीं भी जड़े व्यक्ति विशेष से साधु असाधु कहीं भी हूँ ना कहीं कौन सी क्षेत्र में हूँ ना कहीं हनुमान चालीसा जेहेतु रामायण गोटे अंग अटे बा भगवान रामचंद्र हनुमान चालीसा बसवास करुँच तेणु हनुमान चालीसा पाठ कला मात्रके प्रभुंकर अशेष कृपा मिलता है अशेष शांति मिलता है अशेष सुख मिलता है। संसार बहुत प्रकार अमंगल साधन बहुत प्रकार समाज जो अमंगल साधन होची अमंगल साधन मंगल निमंते अमंगल साधन शांति निमंते समस्त प्रकार संकट उद्धार पाइबा निमंते ए संसार मोहमाया बंधन मुक्ति पाइबा निमंते हनुमान चालीसा बहुत साहाय्य करता है। ना कौन ना जो शतवार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो शतवार पाठ करे कोई जे कौन सी व्यक्ति 108 बार हनुमान चालीसा को पाठ करती से ए भवबंधन मुक्ति पाती। जो शतवार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। और बंदी माने कौन बंदी माने कारागार कथा नुहे आज्ञा बंदी माने हूँ कौन भवसागर ए दुनियाटा हूँ गोटे भवसागर आम भवसागर रे मोहरे पड़ीछू मायारे पड़ीछू हिंसारे पड़ीछू लोकर अहितकारी काम लगिछु आम सब अन्यर अमंगल लगिछु ना कौन जेहेतु भवसागर एट जो मोहमायार भंडार बा मोहमायार सागर एटी आम भगवान को पूजा करने आम पाखे बहुत समय थिले भी आम भगवान को पूजा आराधना करि पारंती नाही। तेणु ए भव मोहमाया रूपक संसार यदि आप मुक्ति पाइबा चाहूँगी ताले हनुमान चालीसा को पाठ कर जो शतवार पाठ करे से भवबंधन मुक्ति पाई पारंती। ये सुंदर कथाटे। तेणु ये जो सुंदर कथाटी आपन केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही। कारण मनुष्य जीवन हूँ देव दुर्लभ जन्म। कारण मनुष्य थरे जन्म हो यदि सत्कर्म न करती भगवान किसी कर्म न करती समाज में यदि किसी न करती निजक निज परिमार्जित न करती निज परिवार यदि किसी संस्कारित न करती
ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବେକାର। ଯଦି ମଣିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯିଏ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ ଲୋକ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେକାର। ମଣିଷ ଜନ୍ମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମଣିଷର ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ, ମଣିଷମାନଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ସତ୍କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପଶୁ ତ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସେ କେବେ କେବେ ସତ୍କର୍ମ ହିଁ କରିଥାଏ। ବହୁତ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସମାଜରେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରନ୍ତି। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ତ ମିଳେ? ଉଣାଦିକ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଠାଏ ଠାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝା ହେଉଛି, ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝା ହେଉଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନ ମହାବତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ଠାଏ ଠାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ତାଙ୍କ ଘରେ କରୁଛି, ସିଏ ତାର କରୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? ସିଏ ତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା କ'ଣ? ନା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି କରିବା? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ପଠାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ ଲୋକ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବି ଠାକୁର ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆସି ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ହଉ କି ବା କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ ନ କରିବା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ନାମକୁ 108 ବାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ ନା କ'ଣ 108 ବାର ମାନେ 108 ବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ନାମକୁ 10 ବାର ନିଆଯାଇଛି। 10 ବାର ରାମ ରାମ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ କ'ଣ ନା ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ 1041ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ 418ଟି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ 418ଟି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆମେ ହନୁମାନ ତ 60 କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ହନୁମାନ 70 କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ହନୁମାନ 100 ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ହନୁମାନ 30 ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି? ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ 40ଟି ଚୌପାଇ ଅଛି। ଯେହେତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ 40ଟି ଚୌପାଇ ଅଛି ଏବଂ 40ଟି ଚୌପାଇ ଯେହେତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ପରିଚୟଟି ରହିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ୟାର ଅର୍ଥ ବୁଝି, ୟାର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝି ତାକୁ ନିଜର ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗାଇବେ। କାରଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଉଛି ରାମତୁଲ୍ୟ ଅମୃତବାଣୀ ବା ରାମତୁଲ୍ୟ ଅମୃତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ନାମକୁ ମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ବା ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ତଥା ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ହେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ତଥା ଶାନ୍ତିମୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।